Go. Good morning guys. Nandito tayo ngayon guys sa Tabaco guys. Mag-install tayo ng 2.4 antenna. Tabaco fishing presentasyon. Yan guys. Naghihintay tayo ng ilak, mabukas natin para ma-install natin dito sa tower. Fishing presentasyon yan. Mga kasama ko 2.4, kami lang apat niyan. Kayang kaya. Yan guys, nabuksan na guys yung ano natin. Ito yung i-install namin guys. 2.4 antena. Yan. Dalawa yan. Dalawang antena yung i-install natin. Laki niyan. Simbol muna tayo. Baklas na namin yan, oh. One down guys. One down. Simbol na po yung antena. Lagay na po nila yung bracket. No. Inigbitan na nila yung bolt. Pagalo niyan, top city niyan. Pagganyan. Bo. Kalahati na ilalagay na yung kalahati. Madali na mabuto. Inubuo na nila. Ito po, nilagay na natin. Inigbitan na namin. Yan. Yan guys, oh. Tatakpan na namin tong ano. Drum. Sabi ni Ralph, drum daw eh. 2.4 antena. Oh. Una pa lang yan. Yan po yan, ganyan po yan ginagawa. Yan guys, so ganyan po yung ginagawa guys. Sinigbitan na yung mga kalawit guys. Dito guys. Ito. Yan. So, tapos na pong matakpan yung ano natin. Yung unang antena. Natakpan na po, tapos na po yan. Guys, nandito na guys, rescue kami guys. Yan guys, so re-rescue namin guys kasi nag-landslide dito guys. Oh. Yan guys, so lumanslide pala dito guys, yung dinadaanan namin. Nawawa naman kami. Oh. Yan guys, so nakitang bato guys. Bato guys. Ano guys, ano guys? Malalim pala guys. Oh. Ano? Landslide attack. Bawa naman guys, oh. Yan guys, oh. Grabe yung nilandslidean pala dito. Yun dati yung kalsada, oh. Oh. Yan na yung mga ngayon ginagawa nila, oh. Nagtakot na sa nung magabi nung nagkakauran-uran. Pagbulas masa puligangan. Yan guys, nandito kami guys sa ano guys. Proper. Guys,